تچكين سراتا بارام بالاسلام شمر سربو بالچارو کا کدنشتگی وش وشال وات وشی جمر شمر سرا ساچام بیوا کرنٹ افیئر ان کے علاوہ بلوچستان شمر وشت کنا اللہ تعالیٰ اکثر خوبصورتی زندے داتا لیکن آ زندے تہا خوبصورتی چون کہتے آئیتا ذمہ داری کے بنتی یہ دنیا کے میں سرکل یک چلی تھی آ ہستی دنیا تا یکا سے مردینا نہ چلی لیکن ایک وقت یہ بلکہ ہمیں سوچ بوتا لیکن آئیتا ظالبران بھی اکی توی رولے ہستے انچو کشمہ گندگی بستے حکومی کرنے اور پاکستان دنیا اور اسلامی شمع ملکہ ایسا کہ دا جوڑ بوگا تر روچ مروچی فاطمہ جنائی نامہ بگرہ بیگم لیاقت علی خان نامہ بگرہ بینظیر بھٹو نامہ بگرہ کیا ولی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وزیر اعظم بوتا برات چکش میں بلوچستان تا کائنتے میڈم زبیرہ جلال راحلہ درانی صورت تا یا باقی امے کے ظالبون کن آستہ کے بیروکریسی تا تگا فنکار رائٹر درست چیزانی تاہا توش مسار پر بھی تو کہ مرچے یہ سرگا پتران کنا میگا پتران زالبول اور حکومت بلوچستان اور آئری آڑو جنجال سر امیزی انگو امرا دائی کنے اکتے اسٹیڈیو میڈم ساراتا میڈم شمنا وشت کنا سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان گما گو یجا ظفر بلوچ سابق سیکرٹری جنرل کوٹا پریس کلب ظفر بلوچ شمر محنت تی کشما محنتوار کشما ہتے یا مشاہ وڑا اور مروچی اما کے پتران کنا اما زالبولانی سرا گپ ایوڑا کنا کہ ار سخت پشتا مریا اما 2000 کے 20-25 سال ساری بریا کہ بلوچستان زالبول کجا استا تھا اور مرچش میں دیما گندگے کہ ایک سیکرٹری آستے سیٹے سرا اور آئی دونی ٹینورے کے سیکرٹری ہوتا بلوچستان میڈم درسن ساری شمرا محنتوارا کہ شما مرا وقت دات اور آتے کہ اما گپا ترانا پکنا اور وٹی چاروں کانا خاص طور بلوچستان چاروں کانا حال بھی دیا کہ جی بلوچستان جنی آدمانی اڑو جنجال سر ما پڑا گپ جنا اردی مطلب شروع ہے جست بکنی کہ مطلب دو سوال مختصر یک کیشے کہ وطی جرنی آل لے کہ تو یک بلوچستان علاقے شروع کو مرچی داخت گے یک کر دونی پرش میں وومن ڈپارٹمنٹ رول چیئے جی شما باز منتوار کہ شما منا موقع داتا کہ پروگرام تا میں شرکت کرتا وتی جرنی حوالہ من ہمیں گوشیں کہ منی تعلق ڈسٹرکٹ اوارانہ چی ہستے اور اوارانہ پدا مالار یک باز پسماندہ جا گئے ہمودا چی منی والد صاحب کے ہستے فرسٹ سی ایس پی آفیسر بوتا والدہ بھی فرسٹ سی ایس پی آفیسر بوتا فرام بلوچستان تو ہمیں بابت یک جوانی یک شرح گائیڈ لائن رسیتت کہ وانگے اہمیت اما جانتا کہ دنیا تہا خاص طور زالبول وانک بہت ضروری اور منی والد صاحب ہمیشہ ہمیں نصیحت بوتا کہ اگر مرد زاگ موانم بھی تو آوانی واسطہ ان کا پرابلم نیستے آڈنا بھی شد کنا کار کرد کنا بلے زالبول خاطرہ تعلیم بہت ضروری ہستے چاہے ہر کجام شعبہ بھی یا میڈیسن بھی ہیلتھ بھی ایجوکیشن بھی یا ایڈمنسٹریشن بھی یا ہر کجام فیلڈ کی بھی زالبولانی واسطہ دیما ایک بات ضروری ہے اچھا یہ رندہ کہ ہستے من ماسٹرز کو انٹرنیشنل ریلیشنز تہا فرام یونیورسٹی آف بلوچستان اچھائی پد کے ہستے منی اسکالرشپس دو بوتگا کنگسٹن یونیورسٹی یو کے چودہ من کے ہستے سی پی ای کامن پروفیشنل کورس کو لا تہا اور پدا یونیورسٹی آف وارک چے LLM کو ادا چے پدا من پی سی ایس کو آئیتا بھی منی ٹاپ 5 میرٹ پوزیشن آتت اور پدا چھمودا کے ہستے ایڈمنسٹریٹو جرنی شروع بو اور بعض مختلف پوزیشنز سرا کار کو من تھرائس کے ہستے منی تھرڈ ٹینیور ہیں ایز اے سیکٹری فرسٹ وومن سیکٹری منا ٹائٹل رسے تھا ان بلوچستان اور فرسٹ پی سی ایس وومن بھی بوتا گو من بلوچستان تھا منی اچھے رند 20 سال رند نو لاہتے زالبول کے ہستا نو آیا گائیں دیما تو ساری خالی من مطلب ون فیمیل بوتا گو اور کے ہستے ہمیشہ مطلب ڈفرنٹ فیلڈز نہیں تھا بوتا گو من پی این ڈی اے تہا بھی کرتا ایز ایڈیشنل سیکٹری ایجوکیشن بھی کار کرتا دیگا من کے ہستے نیشنل لیول ایکسپیرینس بھی ہستے ادا من بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تھا ایز ڈی جی ویسپ کار کرتا اور منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اور پروفیشنل انڈسٹری بلوچستان تو امپاور کرتا ہے تو فیمیل نے اچھا خاصا رول نظر آئے گا جی اور ڈی جی ہاں انڈسٹریز تہا بھی ممباز کار کرتا اور کہ ہستے نو کہ ہستے ہمیں وومن ڈیولپمنٹ تہا کوشش کرنا گئے کہ وتی
جهد دا پکنا اور زالبولا دیما بیارا زبردست. ظفر بلوچ درست ساری و ما شمرا مبارک بھی کہ بلوچستان اولی نیوز پیپر آزادی بلوچستان ایکسپریس کہ آن لائن بھی ہستے چلو ساری انگلش نیوز پیپر بوٹے گا لے کے آئین کے ویورشپ اور چیزا 36 سال منی خیالم مرچی تاریخ پورا بوتا ٹھیک ہے. ارد مشور جس پکنی ای جرنی اش مچون کلے مرچی تاریخ ٹکے اوٹا ٹکے دا ہٹے اور شمے اداری بازی نسری گوشک بیٹی جرنلزم بازی صافی ای فیلڈ اتار تگا میں نے تھوڑا بارہ نا بالکل ہی مطلب 36 سال بتگا بلوچستان ایکسپریس تقریباً انگر تک 1989 سے لے کر تنگ سردی آئی تھا 36 سال بتگا آئی تو کا اڑو جنجال تو بعض بتگا لازمی ہے بڑے کوئی گورنمنٹ پالیسی گورنمنٹ اسٹاف اب پتہ تو ہوتے انڈیپینڈنٹ جرنلزم آج رائے چیز طرح مینٹین کرنے گے اس تک کار کرنے گا پہلے یک فرد واحد یہ انیشیٹو ہوتا یعنی سیدھی بلوچ صاحب منی واحد صاحب ہماری نام آئیے مطلب ہاں انیشیٹو بڑھتا ماٹی ہاں ساری طرح ڈانا کارا بھی 70s پر چیز نا وہاں ہائی رن ہوتی ایک مطلب ایک مطلب ہے کہ درخت لگائیں اولی بلوچستان بلوچ جرنلسٹ اوٹے کڈونے تو ہاں بلوچستان جرنلسٹ تو کرنا بابو ابو کمشنر کریم شورے اشباری دیگے باس سمت خان اچھک دی باگین باس کار کو تھا مگر یہ اسی موشا اولی جرنلسٹ چیئے گوشن تھی اسی آن لائن ہم اویلیبل ہوتا ہے اسی آن لائن نے پارٹیشن تقریباً شروع بھی تھا سن 2002 سے شروع بھی تھا چلے ہمارے میں انٹرنیٹ چیز ہوتا ہے 98 بلوچستان نیٹ ہتھ کا تھا آئی رن پتا 98 رن پر 2002 تو تھی ویب سائٹ بنا چیزیں بکا یہ 2002 سے شروع بھی تھا ہمارے میں 2000 سے تو آزادی بھی شروع کو مطلب 2002 سے پتہ ہے آمات تھی لے کر مرچی تک کہ آن لائن نیوز پیپر بلوچستان اولی ہمیشہ کار شروع ہوتا ویژن نہیں بتا ہے ہاں ویژن طرح ظاہر ہے مرچی باندھا ہماری نرسری ارچت کا سکہ یہ ہوتا ہے انٹرنی بھی ہوتا چیزیں بھی ہوتا وہ انٹرنی سے کار انتگا واجہ وقت دو سے کہتا مرچی باندھا تو امریکہ برو واجہ راستے ٹرین مردم طرح ملنا تو یو کے برو طرح مندہ ملا یا پاکستان نے تو کوئی بھی کونے برو ہم آئیے یعنی ٹرین کو تو کہ صافی طرح ملنا بلوچستان ماس تمہارا مل لیتے کہ ہمیں جائے گا مطلب یہ چیز یہ کہ انگت تک کہ ہستے ادارہ سے تو انگت تک یونیورسٹی چیز ہے کہیں انٹرشپ ہے وقت انٹر کرنا کہیں اب وقتی کو عائشہ کہیں با اقلی کہ ٹرین کا راستہ پیش جا رہے ہیں یہ ادارہ چھ مزنی نہیں چیزیں نہیں ہوتا ادارہ کل مردمہ راستہ پیش جاتی نہیں صافت چو بھی تیسے طریقہ کار کی بیسک نسل کہنا کا چھونیا کیا ٹرین پہ کنا چیز پہ کنا تو فیمیل آنی چکا شمکرہ کائن تے چکا سکن تے گو کے بلوچستان تے اکانے لیکن پرا بھی ایک پرسنٹیج ہے استعزال بولا بارہ میں شیئر تو کا فیمیل وقتی ذاتی انٹرسٹ بھی فیمیل وقتی انٹرسٹ ہے گناہ گوڑا ہی فیملی اجازت بیتی ہے میڈیا کو لے تو کم ایکسپوجر تو بعض ہستے آئی تو کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی لوگی کپی کار کرنے گی چھو میڈم نشتہ چھو آئی عدالت کا چیزت کا تو پیس بیان بیا جب تک فیمیل وقت قائم تھے انٹرشپ قائم تھے 4 آچے 5-6 سال کہتے ہیں کہ مطلب فیلڈ تو بیا یک کی بھی نیستے لکیلی یک کی دو طرح ظاہر کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا وجہ سے پرنٹ میڈیا کو تو بالکل نہ بھی ساری طرح ایک دو بتنگ ہمارچی باندھا ہاں بھی نیستی شی وجوہات شی کہ ہمارا ویژنری ہمارا ڈپارٹمنٹ جو قائم تھے ایڈمیشن دی رہے تھے آزاربول بہن تھے آزاربول پتہ ہوتی انٹرسٹ کوئی آنے میں آ رہا تھے ڈیولپمنٹ سیکٹر تو کر زیادہ تر ان فوکس بھی آ سیکٹر تو میڈیا تو کا تو ہر روز اسٹرگل کرنے کا ہے یہ نیوزیں پوچھتا ڈپارٹمنٹ ہے چیزیں تو کا اسٹرگل فیز ہے شاید کو اچھے سے انفارمیشن دی رہے گی وقت مطلب اسے اڑو جنجال شاید کو بہران صاحبہ گرے گی 12 صاحب نمبر نہ لگے گا یہ چھو آئیڈینٹیفائی کرنا چھو ٹریس کرنا یہ پھر مزے اسٹرگل بیتے تب جا کے ایک نیوز ہے کمپلیٹ بھی لیتے نیچ چیز بیت خود کا مرچی باندھا واٹس ایپ دور ہستے چیز یہ ہستے باہر وقت آ چیزیں ہوتا ہے محنت کرنا کا ہمارا اسٹوری سے محنت کرنا آئی اڑو جنجال سمجھا وقت نالج بھی تو تب جا کے میڈم سوال کرنے مطلب وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ خبر نہیں میڈم اچھی سوال خود کرنا تب ساری طرح میں وطا ہوا نہ پڑھی وطا چیزیں اسٹڈی کرنی کبھی تب جا کے بس زاربول چیزیں تو کا قائم فیلڈ یونیورسٹی پوزیشن ہولڈر بنتے باقاعدہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن بھی زیر انتے جب قائم تھی فیلڈ ہے تو کا جب پریکٹیکل کار ہے تو کا پتا گھر میں بھائی کجا بنتے کمزور نہ نہیں وتے اڑو جنجال باز بہنتے فیملی تو کچھ بھی وتی ذاتی انٹرسٹ بہنتے چیزیں تو ایک کا دکھا تو نہیں ملے مرچی فیلڈ تو بیچا تو 4 سے زیادہ فیمیل نہ ملے بلوچستان اور اشا ہولی چ 4 یک کلر دگے نوکری کے آ ترخت کے دگے کون نہیں یلا رہتے میڈم شو میں نے ہوگا قائم شما سے گشت سیکٹری بوٹی ایک ڈپارٹمنٹ اور ان خیال جو سک کم بھی تھے 2 اکا بھی تھے لیکن سے گستا سیکٹری ہوا کہ اعزاز ہے گپ پہ اور دے مش میں جو سپیکنا اولی گشت شما بوٹی کو ڈپارٹمنٹ نو کا جی ہاں اور ماروچی شما کما کے اسکورنگ بوگوشے یا ویژن یا مشن شما وومن ڈپارٹمنٹ کجا گندگائے جی او
First tenure mani women development 2019 abuta mani first time as a secretaryship bhi mani first time buta aita amma lahte initiatives urta in terms of PSDP schemes atema CM Jam sahab buta abi matlab visionary mardon mein buta अच्छा खासा विजनरी और पोस्ट करें जी हो तो खास तौर फीमेल हवाला है आवानी बाज के हस्ते ना ओपन माइंडेडनेस बूता के फीमेल के हस्ते एम्पावर भी बया तो हमा प्रपोजल के अम्मा देम दा आवा बाज वशदिलिया चे आवाना अप्रूव को फॉर एग्जांपल अम्मे बूतत के अम्मा वुमेन बाजार एस्टैब्लिश भी करना और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी बया दिगा में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बया पर्चे की अच्छाई सारी अगर अम्मा बेचारा कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री अगर अम्मा गिनदन ना तो ये डिपार्टमेंट ये हस्ते 2009 एस्टैब्लिश बूता ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेग्रीगेट बूता सारी यक डिपार्टमेंट बूता पदा अच्छाई रंदा 2011 ना इशी डायरेक्टरेट जोड़बू डायरेक्टरेट रंद पदा इशी के हस्ते ऑम्बड्स पर्सन ऑफिस जोड़बू और पदा के हस्ते BCSW बलूचिस्तान कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन 2022 एस्टैब्लिश बू तो हमा टेमा कैसे अम्मा के प्रपोजल दा अम्मे विजन एशत के सारिया के हस्ते क्राइसिस सेंटर्स खाली बूतगा अमाजार बूल के डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना ये सेंटर्स आना अप्रोच पे करना टेमा से सेंटर्स बूतगा कोयटा खुजदार एंड सिब्बी इदा अप्रोच पे करना और पता ईशाना उदा मेडिको लीगल एड बिरसी ईशानी अगर मेंटेनेंस इशू हैं या फैमिली इश्यूज हस्ता या टेम्परेरी शेल्टर इशू हस्ते ये दुरा इश्यूज अम्मा आटे में डील को भले पदा अम्मा ये रियलाइज को कि ये चीज़ के हस्ते अम्मा वत के हस्ते हंचे एक इन्वायरमेंट दे कहें कि भाई तो एक डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार हस्ते तो बयान अम्मा तरह ये सपोर्ट दें वाई नॉट टू एम्पावर वुमेन गोड़ा अम्मा के हस्ते ना वती ए जर्नी अच्छा लेवला नू ए लेवला आर्तगन के अम्मे नू 6 के हस्ते वुमेन बाजार हस्ता मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट आनी था पसनी ग्वादर खुजदार कोयटा लोरलाई और हमें वड़ में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी 6 डिस्ट्रिक्ट आनी था हस्ता वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी हंसते तो अम्मे आइडिया ये बूता कि इदा अगर हर डिस्ट्रिक्ट किता बलूचिस्तान ने बेचारे उदा एक स्पेशल स्किल मौजूद हैं आज जालबुलानी था एक पोटेंशियल मौजूद हैं आ हैंडीक्राफ्ट सूरत हंसते आ फूड प्रिजर्वेशन सूरत हंसते आ चीज़ मेकिंग लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर मुख्तलिफ फील्ड नहीं था अम्मा बेचारे आवानी किरा पोटेंशियल हंसते भले आवानी किरा वे आउट नहीं हंसते अगर हैंडीक्राफ्ट अभी अम्मा बेचारा आवानी के ये स्किल हंसते ये दुनिया था बाज ज़्यादा के हंसते स्पेशली रिनाउंड स्किल हंसते लेकिन प्रॉब्लम ये भी कि मिडल मैन के हंसते इशिता वती शेयर अजूरी और आज आलबूल के एट दी एंड कार करना गए आवड़ा प्रॉफिट न ज्यादा मिडल मैन ज्यादा प्रॉफिट मिडल मैन जूर गए तो अम्मे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स आनी पर्पज एशियत कि अम्मा इदा ईशाना पूरा बिजनेस से हवाला है एक ओरिएंटेशन भी दें ईशानी ट्रेनिंग सेशन भी करना मुख्तलिफ फील्ड्स आनी था चाहे एग्रीकल्चर हैं लाइव स्टॉक हैं हैंडी क्राफ्ट्स हैं कारपेट वीविंग हंसते हैं इश्ता फूड प्रिजर्वेशन हंसते हैं ब्यूटी सैलून्स हंसता आई मीन एनी थिंग इन कि आईता अब्बास शर्रा या कार करना गिवन लोटा तो अम्मा आवाना एक स्पेस से भी दें कि इधर ट्रेनिंग भी पे करना और पता वुमेन बाजार एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आफ्टर लर्निंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इसी तरह जरूरी नहीं कि हाईली क्वालिफाइड मर्दन भी ना ये अगर फॉर्मल एजुकेशन भी नेस्ते तो आ रहा अगर बिजनेस से स्टेप्स मालूम है तो आवती बिजनेस का देमा बुर्त का तो अम्मा हमें को के पता अगर आवती पोटेंशियल हमें वुमेन बाजार था आवती प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पिका आवाना शोकेस पिका अम्मे वुमेन बाजार जनता शुरू आके हस्ते रेंटल अम्मा रेंट न जूर गया शाम तो इदा के डिस्प्ले रंद अगर आवाना प्रॉफिट भी अच्छाई पद आवती पादा उछता और इकोनॉमी ये तहा के हस्ते हैं या बूस्ट कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बच्चे के 60% ज्यादा के हस्ते पॉपुलेशन फीमेल्स आनी हस्ते अगर अम्मा एशिया ने इकोनॉमिकली एम्पावर पे करना पर क्योंकि आ के हस्ते ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कंपेयर टू दी रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ना आया नहीं सर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दे आर वेरी गुड इन अर्निंग एंड देन सेविंग एज वेल तो
saving mechanism या modus operandi अम्मा अंचु करना है कि अगर ज़ालबुल empower पे बया तो economy था better आई अम्मा outcome हम बात एक कर मतलब एक मिसाल है खुजदार बाजार है था जी हो कि खुजदार एक तारीखी शहर है और अब कोयटी अपद दूसरे शहर काउंट भी थी कोयटा और तुरबत बट खुजदार है कि अनुरा शुरू बूटा मतलब उड़ा में सिलोन दी तो डम ब्यूटी पार्लर्स गिंदगा उड़ा में जेम हस्ती ये चीज़ा तो बड़ा ये जर्नी के शुमा शुरू करता गा गवर्नमेंट तो बलुस्तान शुरू करता गा ठीक है शुमा मानी ख्याल मस्तरे हिस्सा शुमे हस्ते के शुमा थर्ड टाइम आएगा तो शुमा देखे के इदारा मतलब यून वुमेन शिरकत गा या आदगे गुशमची हद तक के ताउन कन गया इसी तरह UN एजेंसीज नो डाउट कायंत मतलब हर जगह चारंद के कुजा के हस्ते न गैप हस्ते गैप सा पदा आमे को ट्राई करना के फिल इन करना शो के नू अम्मे गैप हस्ते के मैं GMIS जेंडर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अम्मा जोड़ करना ग्लोटा कि आई था जेंडर रिलेटेड दुरा इंफॉर्मेशन भी अगर बिजनेस रिलेटेड लोटा इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल ए दुरा चीज आई था इनकॉर्पोरेट भी बया UN वुमेन के हस्ते अम्मे को जेंडर पैरिटी रिपोर्ट डेवलपमेंट खातिरा कार करने गए और ये भी बाज एक अचीवमेंट है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के हस्ते जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के हस्ते लास्ट मंथ लॉन्च पुटगा जी हो बिल्कुल ए पब्लिश बूता नु आई था मकसद एशें कि आई था जेंडर लेंस से हवाले चीज़ा ना चारक बूता और आवानी डेटा कलेक्शन बूता या यार्ड स्टिक हस्ते कि अगर अम्मारा हर कुछ हम सेक्टर इता अगर इनिशिएटिव जरूरगी हैं गुड़ा अम्मे किरा एक डेटा मौजूद है कि फीमेला ए हवाले तक चिंका मदद ते जरूरत हस्ते ना हर कुछ हम सेक्टर मतलब आपको 5 साल तक वर्क प्लान देख बूटे के अम्मे टारगेट से जफर बलूच आर्डिश में निमगा ब्या वो साफी मंत्र जो स्पीकिंग के मतलब और तय एक खासियत हस्ते के शा अवली रोचा फीमेल इश्यूज आ रहा तो हाईलाइट करने के नेशनली इंटरनेशनली दूर चीज़ा मारती तरह हमें सवाल मन तरा जो स्पीकिंग के सन 2000 बगैर 2025 तो जाल बुला कुजा गिंदगा मत चुष्टा था तो बारे में एक चीज़ हस्ते में आई जिंदा मिसाल मैडम होते बिल्कुल नो डाउट हाँ यानी कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी फर्स्ट PSB ऑफिसर फर्स्ट मतलब दो चीज़ा मर्ची बांधानी 20 यानी 5 डिप्टी कमिश्नर में किरा निश्ता डिस्ट्रिक्ट आने तो का मतलब एक कचेनी 5 बुत्ता 20 साल बाद हाँ तो इम्प्रूवमेंट का है स्लो है प्रोसेस तो वत गिंदगी वत पैदा का चीज़ा तो का हानी पंच आने देमतरी पंच जा गया तो के 5-10 बयान ते चीज़ा तो का ये चीज़ इंक्रीज बयान भी थी तो का चीज़ हस्ते फैमिली सपोर्ट भी या कि रोल मॉडल मैडम जोड़ भी था रंदा पर दिगे मर्दम खायंते वती जागाना पेश जाइना डॉक्टर मेडिकल लावा टीचर लावा तुम्हारा इधर ಈ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ एग्जाम पार्ट बेगी लूटी तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बेगी लूटी तरह दुनिया चीज़ें तो कैसा बेगी मैं पॉलिसी मेकिंग को होती तो इनपुट अब चीज़ें तो का तो इच्छो कंपिटेंट है तो पॉलिसी मेकिंग का पॉलिसी का होती या इनपुट भी दे तो ये चीज़ें तो गेंदे 20 साल चलेकर मच्छी तक बच्चा 25 साल बता आ तो इंक्रीज बहेगे स्लो एकदम बहेगे चीज़ें तो ये चीज़ बात तरक्की करना गए चीज़ें तो पैदा के शे तो का जब भी चीज़ कहते एक चीज़ रहती दारबू अंगा तक दिम तक थीजिया चाहिए नहीं है जो दारबूल इशूज ज़्यादा हाईलाइट चाहिए ना बह गया हाँ मैडम जो वती कोशिश की भाई ये इशू इनिशिएटिव बढ़ता है ये कार करना गई था शे रन पर तो बहुत गेंदे शनि जब कार शुरू करते इम्प्लीमेंटेशन मैडम रहते आई देखिए सेक्रेटरी कहते हमारे जो कार रो टफ बयानते आई इम्प्लीमेंटेशन पर 90-16 प्रोसेसर होते ऐसा न हल करने की अवस्था चाहे गवर्नमेंट के नुमाइंदा भी है चाहे सिविल सोसाइटी भी है चाहे UN एजेंसी भी आज ये दिमतर न बनती असल गैप हमदा पैदा के एक मचे हेल्पलाइन बने तो फीमेल आनी वस्ता मतलब नहीं आती कहाँ कहाँ वो दार बोलना शुरू करना चीज़ें करना और हेल्पलाइन चिक्का काल है चेक है कार का अटेंड न करने के चीज़ें नहीं आएगी आए चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी कार न बैगी चीज़ें तो मैडम ने शरीक पे GIM से शरीर इनिशिएटिव की जरूरत है बाहर शरीक पे ऐसी जब तो इनिशिएटिव जरिए दो चीज़ बने था दो चीज़ तैयार होता पता ही इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं डेटा मेटा एनालाइज करने की बता पता दुमिया एंडा कायन ते आई रंद कार बैग न बैग हमें वजूहत हस्ते मर्ची बांधा 2-4 साल सारी है तो एक के हरासमेंट है कानूनीत आई ऐसा वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कार को ला डिपार्टमेंट बाकायदा मुख्य पॉलिटिकल पार्टी कार को आई होना चाहिए मर्ची लास्ट 10 वर पता ही अमेंडमेंट बिल का पास मतलब गवर्नमेंट की कार भी थी कि कम से कम गवर्नमेंट वटी डिपार्टमेंट आना मैं देखे ना कुछ सेवर सेक्रेटरीट है तो का तो ला डिपार्टमेंट बरो ये अवेजा भी हरासमेंट कानून है यानी कि ये कानून एक शेक के हस्ते ये लामूदा अवेजा बैगिलोटी इशी के हरासमेंट जमरे कहेगे आ अवेजा ने
ये चीजें वास्ते गवर्नमेंट इनिशिएटिव वती ला पास करेंगे आई इंप्लीमेंट वत न करेंगे चीजें तो प्राइवेट सेक्टर चो कंती है चीजें तो मतलब एक गैप यास्ते ये गैप मैडम में उन्होंने रिक्वेस्ट भी बीते कि गैप आइडेंटिफाई बेका बाकायदा ये चीजें तो इंप्लीमेंट तो बेकंती चीजें कमारेश्वर मैडम रोज जिसके कि मैडम ये गैप चीज आया अमा के नालोट है कि ला जास्ती रासमेंट ला पिछली हमारी निमगा हस्ते या गवर्नमेंट निमगा निजू असला मन ख्याल इदा इनका क्लैरिफिकेशन ये ज़रूरत हस्ते ये यक लॉ ने अम्मा बाज की लेजिस्लेशन इस तरह कार करता फॉर एग्जांपल वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इन 2023 एशी तहा अम्मा फीमेल के हस्ते ये पावर दाता के आ के हस्ते आरा प्रॉपर्टी ये राइट आरा बेरसीज बाज़ जगह ये बी के ब्रास भी बया या हस्बैंड भी फैमिली देगा मेंबर्स फीमेल आई शेयर न दें ना तो एशी पास बैगे रंदा के हस्ते ये एक्ट पास बैगे रंदा आरा फुल इख्तियार रसी के आवती हक का ज़रूरत कुर्त का और हर सूरत तारा दिएगी भी माफ नबी जियो सिमिलरली के ऐसे हरासमेंट एक्ट 2016 इशी नू अम्मा अमेंडमेंट आवता सारी इशी था ये भूता कि ऑम्बर्ड्स पर्सन के हस्ते आ मेल और फीमेल हर दो बुर्त करना नू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द हरासमेंट एक्ट अम्मा इशी तहा खाली फीमेल कुर्ता कि नेक्स्ट हर कस के हर टाइम के अपॉइंटमेंट बया आईता खाली फीमेल अप्लाई कुर्ता पर्चे के दिगा जागा के हस्ते ऑम्बर्ड्समैन ऑलरेडी के हस्ते आ स्वीटानी सरा हस्ता लेकिन फीमेल बैग बाज लाजमी है पर्चे के आ फीमेल के हरासमेंट फेस करना गए आई वास्ते ज्यादा कंफर्टेबली एनवायरनमेंट क्रिएट भी अगर आप फीमेल ऑम्बर्ड्स पर्सन है गुमा जी कम्युनिकेशन है वास्ते द गुड वे जी आओ तो एक खातिर अम्मा इसी तरह ये चेंज आवता और दूसरा दोमी अम्मा ये करता कि सर्च कमेटी अम्मा ये एक्ट था रेकमेंड करता कि थ्रू सर्च कमेटी के हस्ते ऑम्बर्ड्स पर्सन अपॉइंट भी सारिया प्रेसिडेंट ये हस्ते हैं कि थ्रू नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म अगर कसे आता जी हाँ तो आ डोर अम्मा कम से कम अगर क्लोज कोर्ट न करना तो फिल्टर तो पे करना कि अंचे मर्दुम ब्याह कि एक्चुअली कॉम्पिटेंट थ्रू सर्च कमेटी बूटेगा तनिका इंटरव्यूज न बूता जी हाँ जी हाँ तो हमें प्रोसीजर फॉलो भी थे तो हरासमेंट हमेशा मैं गुजर के चीज डिस्प्ले नया और मर्दुम के हस्ता तनिका ये अवेयर नया एक प्रॉब्लम तो ये है कि अम्मे के एक्ट्स के लेजिस्लेशंस बयां आई इम्प्लीमेंटेशन एक खातिर डिफिकल्ट है ख़ास तौर पे फीमेल रिलेटेड लॉज हवाले चाहे आ यूथ पॉलिसी हैं वाटर पॉलिसी हैं आ होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट हैं आ किस्ते PWDs लोकल गवर्नमेंट तक कुछ फीमेल्स इश्यूज जी आर खिलाफ एड्रेस न करने की वजह ये कि यके तो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट लीस्ट प्रायोरिटी ये सर आए हंचो के बजटिंग एलोकेशन दिगर डिपार्टमेंट से भी बजट वुमेन डेवलपमेंट खाली 2% है शुक्र कि वाना से 2 जी सिर्फ 2% है तो ये प्रायोरिटी था नए बजट एलोकेशन ने से और मस्तरी मसला ये है माइंडसेट है मसला ये है कि आप मर्दुम गुशन कि भाई दिस इज नॉट एन इशू दे डोंट कंसिडर दिस प्रॉब्लम ना हालांकि मतलब बाज कसानी चीज है कि फीमेल हर जगह के फीमेल हंसते उदा बेबी डे केयर सेंटर भी एटलीस्ट अगर उदा 10% हंसते फीमेल एम्प्लॉयज है तो उदा एक बेबी डे केयर सेंटर है भी उदा एक फीमेल वॉशरूम में भी प्रेयर एरिया है भी मतलब ये बेसिक चीज़ें भले अम्मे सोसाइटी था दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट अम्मा ये चीज़ें कंसिडर ना करना कि एक फीमेल फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करना फीमेल ना फैसिलिटेट पे करना कि आशर्री सरा कार कोर्ट पे करना तो ये गपरास थिंग कि इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम बट एज वी से कि स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग तो अम्मा कोशिश करना गए कि इम्प्रूवमेंट ब्यारा नू अम्मा बाज जागा बेबी डे केयर सेंटर्स ओपन करता हम उदा की फीमेल एम्प्लॉयज मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑफिस सिमिलरली हमें कोशिश बूता कि हर जगह के प्रेयर रूम ने इसने प्रेयर रूम भी फीमेल वॉशरूम्स भी वया
تو اسی طرح بھی اما مطلب خاص طرح انو کشمہ بے نظیر شیلٹر کے جوڑ بوتا جی ہاں اور آئیتا پر اما کے ہیلپ لائن آرہ بالکل ٹول فری نمبر دیے گئے جی اور من نارا لاسٹ ویک وزٹ کو لاسٹ ویک بلکہ جمعہ روچا میں وزٹ کرتا تو گو آرہ من دیستے گا یک آئیڈیل میچینے آئیتے پروزہ شیلٹر کم وامیشی بارے رشمہ حال ہاں ہوئے اور آئی اما اے بھی ساری اما یک پروپوزل یتت پدا اللہ تعالی مہربانی کو کہ آئی اپروو بو پی ایس ڈی پی پدا میں سرکار کو پدا نو اے دورانہ کے ہستے شما جانے کے انکروچمنٹ اور اے بڑے ایشوز بعض امین دیما آتا اما درایا نہ ٹیکل کورٹ اور آخر اما انوگریشن کو اپنی وتی وومن کرائسس سینٹر اسپینی روڈا ایشرا برزا اما ہیلپ لائن جوڑ کرتا 1089 ہیلپ لائن نمبر ہستے ہیں ہر زال بولا کے پرابلم ہستے ہیں آئی نمبر اس طرح فون کرت کا اسلامک ریلیف ہمارا بعض اسسٹ کو اسی طرح کہ ہمارا کہتے ہیں کمیٹی روم اور اے بڑے ایکسچینج اور وومن امپاورمنٹ کے کسانے پروجیکٹ دور چیزاں کر جی ہو پتہ ہمود اما وتی ڈسپلے سینٹر بھی کرتا شاپس آنی وومن بازار آنی آ بھی ہستے اور جالا کے ہستے اما دیگا آفیسز بھی پچ کرنا گئے ڈنا اما فیمیل کیفے مطلب پروگرامز بعض ہیں جم کانفرنس روم میں بھی جی ہاں جی تو تقریباً چک کر سے تا پورا کارڈیل مطلب یہ کر دیو تک بوتا 60% کار بوتا 60% کار بوتا امانو دکان آنی واسطہ کہتے ہیں ایڈ بھی داتا اخبار تہا ہر فیمیل کے انٹرسٹڈ ہیں اسی تو کا اپلائی کرت کا اور ہمیشی گو امی یک دیگا اسکیم ہستے ہیں وومن انڈومنٹ فنڈ نام ہے بالکل اما مشمع جس کا جی ہو تو آئی وومن انڈومنٹ فنڈ تہا اما ہما زال بولا کہ آئی منتھلی انکم 10,000 اچھے کم ہستے ہیں اور آئی تا یک پوٹینشیل ہستے ہیں اسکلڈ یا سیمی اسکلڈ مطلب ایکسپیرینس آئی کے رہا ہستے ہیں کیا کار کرت کا یا کنگ لوٹی بلے ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز یا ذرے کمی وجہ چے آکار کرت نہ کا تو اما آ رہا یک لون پرووائڈ کرنا گئے یہ لون سٹارٹنگ فرام 3 lakhs to 15 lakhs اے لون ہستے ہیں اسی طرح آ رہا خالی اپلیکیشن فارم فل کرنا گی ہیں سی این آئی سیز جنگی ہیں گارنٹرز 2 گارنٹرز ریکوائرڈ ہیں گارنٹرز کے ہستا پبلک اور پرائیویٹ بوتھ ہر دو بوتھ کرنا اور وتی ایک بزنس پلان ہے دے گی آ رہا فار ایگزامپل اگر آ رہا لائیو اسٹاک اتا کرنا گی ہیں آ رہا پاسو گوگ گرہ گی ہیں تو آئی بھی بزنس پلان جوڑ کرت کا دکان گرہ گی ہیں آئی بھی کرت کا ایگریکلچر وتی مطلب یک سولر جنگی ہیں آپ واسطہ بندوبست کرنا گی ہیں یا بیج بیجے واسطہ مطلب یہ چیزاں نہیں واسطہ ایشی واسطہ بھی آزورت کا مطلب ہر ڈیجیٹلائزیشن واسطہ ای کامرس واسطہ مطلب ڈفرنٹ مطلب ہستہ کیٹیگریز ہر کجا میں تا کہ آکار کنک لوٹی بزنس کنک لوٹی امارا فیسیلیٹیٹ کرنا یہ لون دیا لون پیریڈ کے ہستے 4 years دے گے فرسٹ ایئر گریس پیریڈ ہے مطلب یہ کہ آئیتا آ رہا ہچ ریٹرن نہ کرنا گی پیسہ واپس نہ کرنا گی اور 3 years کے ہستا آئی اماؤنٹ اس طرح ڈیپینڈ کر کہ اچنگ کا اماؤنٹ آ رہا لون رسگی ہیں ہما پدا 36 انسٹالمنٹ تھا ڈیوائڈ بھی سافٹ لون انٹرسٹ فری لون ہے یہ جی ہاں سافٹ لون ہے انٹرسٹ فری لون ہے 36 انسٹالمنٹ آوی آپ پدا سلولی اینڈ گریجولی آ رہا تنگسی چکا زال بولا کرتا اپلائی کنی گا تو اما اشرا نو لانچ کنگی نو سی ایم صاحب انشاءاللہ ہمارا ٹائم دنتے اما اشرا لانچ کنا اور اچائی پد کے اور تقریباً چکا زال بولا ناولی فیز ہے زارے ٹارگیٹ بھی 100 200 یا 1000 ٹائم تا بھی تیچے اے تو نو ڈیپینڈ کا نمبر آف اپلیکینٹ اس طرح کے چنکا اپلائی کرنا نا یک بارگی نا دس از آن ڈفرنٹ فیزز نا اگر فرسٹ فیز تھا فار انسٹنس ہم نے کہ 200 اپلیکیشنز کا ہیں تو اما آور پروسیس کرنا سیکنڈ فیز تھا پتہ چنکا کا ہیں تھرڈ فیز تھا تو ایک ایسے ایک آن گوئنگ پروسیس ہے مطلب آو کے لاہتے ماہانی تا اشرامہ گندہ کے بلوستان ہے ایک لوگ کے زالبولا نا انپاور کرنے کے واسطے وومن فنڈے کیا جوڑ کرنے ہوئے زفر پلوش تو یہ چیزاں چون گندے گئے کہ مطلب تو تک سلسلہ وزٹ نہ کرتا ہے لیکن میں بے نظیر شیلٹر ہو مطور کری رہی ہے اوڈا آنو ہمیں بالکل یک تو صحیح ایشو آئی لائٹ کو کہ بھئی ہیلپ لائن کنیکٹ نہ بنتی بچی نہ بن لے کے آ رہا انچو کرنے گئے کہ اوڈا بنتی اور ادی شاپے ٹیم با آکالتی کنیکٹ بھی اینی ویر ان
بلوچستان اور پاکستان ویتور ڈیویلپٹی کال کنیکٹیویٹی سے اور بازار تو دستا جوڑ بوتگا گو کے گوادر کوہنتری جنت بازار وہ خلار دیارا پیچارا فیمیلنی اور 100 ایئر ہسٹری ہستے لیکن آرا بھی پر امپاور کنک بوتا امپاورمنٹ تو چونگن دے فیمیل تو بارم نے ایک چیز ہستے ماں گوشنگی ایک چیز پیدا کی ایک سلولی پیدا کی آ چیزیں امپرومنٹ کا آیا نہیں کہ نہیں نبے گے لیجسلیشن ہے کب بھی جو میڈم جو یکر چاہیے 4-5 یعنی کہ قانون سازی ہے ہمارا نشاندہی کرنا کو جانے میں گچے وراثت قانون ہراسمنٹ قانون وومن امپاورمنٹ قانون GIMS قانون مطلب یہ انچی چیز ہستا یہ گزار بولے مسئلے مسائل ہمیشہ مشچے ہیں نہیں 100% نہ تو 80 to 70% آئی آڑو جنجال البیک شروع بیانتے معاشی تو پدا میں ایک چیزیں پدا مگب جانے امپلیمنٹیشن ساری گب جاننی سے بعد ہے یہ ایک چیز ہیومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا کار بھی انفارمیشن یہی چیز کو تگا کوئی ویب سائٹ ہے تو کا ایر بی یا کوئی سوشل میڈیا پیج ہے تو کا ایر بی کہ یہ وومن نے واسطہ یہ چیز ہستا ایز اے بینگ مانا چیزیں ریسرچ کرنے گی سرچ کرنے گی چیزاں نہیں ہوتا کہ میں اسٹڈی بھی کرنا چیزاں تو یہ چیچے انیشیٹو وومن نے اس کا کتنا کا بعد میں پوچھ میرا ڈیبیٹ اب آیا ماتا کہ چیزیں فنگر پرنٹ ہے پیا میڈم کہنا مرو ہوا مکر یہ مودا یہ ریسورسز بیوانا چیزاں نہ بیا ہمارا کور پڑی وراثت قانون چھ ہستے وومن نے واسطہ یہ تو کہنے چھ نزولی کو جا پیدا کہ ہمانی وقتی اسٹڈی چی خبر کپی پتا یہ رن یہ تو کا ہراسمنٹ قانون ہے تو کا انڈورسمنٹ فنڈ ہے پتہ یہ تو ہیلپ لائن ہے تو کا چیزیں تو مطلب بازارانی گپ جا تو میڈم ایک شرح گپ جا بلڈنگ بنائیں تھا یعنی کہ ورکنگ پلیس وومن کی بنائیں تھا چیزیں تھا یہ بعد شرح انیشیٹو ہوتا گا مگر ایشانی انفارمیشن ایشانی ضروری انگر تک ایگزسٹ کرتے اسی واسطہ میڈم اچھا بار ریکویسٹ بھی کرنی میڈم اچھا یہ چیزیں اویئرنیس واسطہ سوشل میڈیا ایک پیج ہی بنانے گے واسطہ کل ایک مردوں میں وومن ڈپارٹمنٹ سیکٹری انڈر رکھے تھے ہم آئے PSA بھی کسی بھی کے لیے آئے کے لیے انیشیٹو پیج ہستے نا بالکل جی ہمیں ویب سائٹ ہستے وومن ڈیولپمنٹ وتی گورنمنٹ آف بلوچستان ہے ادا درا چیز کیسے اپلوڈ بہن ہم پیجز کل پیسے کہ ہمیں انیشیٹو ہیں تو کل ہم چیزیں نا آپریٹ کرنا بکا کل انیشیٹو بھی ایک کار بھی ہوتا ہے آئی ہستا فائدہ ہستے یعنی کہ فنڈ جو لانچ کرنے کی چیزیں نہیں ہوتا ہم بعضی مردوں میں کہتے ہیں سیا اچھی 5 लाख والا یعنی کہ کار کرنے والے مزنی انیشیٹو یعنی کہ آئے نا تو امپاور کرنے گئے کہتے باندھ دستکاری کار کرنے کی لگی یا کسی میں کہ دکانی پچ کرنا میں گروسری دکانی پچ کرنا نندا چیزاں نہیں ہوتا مسئلہ شرعی چیز دیشی ہوتا یا کہ ایک فیمیلی کسی ڈیپینڈ کرنا کرتے آنگو اسی من زکاتے بیدے میں پنڈا کا بل لگے دستا ایران چھوڑ چیزاں موتی محنت کریں روزی کرنا مدہ نندے دکان نندے پچ کرنے گروسری ہے گروسری با کرنے کا لگی ایک شرعی انیشیٹو بھی یہی ہوتا امپاورمنٹ بھی تھی نا یہ چیز باہر میں چاگردہ خبر بیگلوٹی ایشی ہو تو کا یہ چیزوں کا فائدہ یہ ہستے چیزیں تو اور دومی خبر ایک کیسی چیز کہ وراثت قانون میں دیتا پاس ہوتا تو انجام ثابت ہو رہے تو کا درائی چیزیں پتہ یہ امپلیمنٹیشن ہے کب کہتے پتہ مندہ سیکٹری لیول بڑھ دو چیزیں وقت سرپت نہیں ہے کہ یہ ہستے کے نہیں سے چیزیں تو کا اور ماں یہ دیم طرح چھو کرنے کے کہنے گورنمنٹ وقت پاس ہوتا گورنمنٹ مدنی افسر وقت چیزیں تو کا خبر نہیں چیزوں کا چاہیے ہستے چاہیے نہیں تھی وہ دیم طرح میں چاہ انٹرسٹ نیست فیمیل انٹرسٹ ماننے کو انٹرسٹ جو بنی نا گیپ سستا گیپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی اویئرنیس دے گی اویئرنیس تو بلوچی زبان ہے پشتو ہے براوی ہے لوکل لینگویج استعمال کرنے سوشل میڈیا پیجز استعمال کرنے ہم وہ تو میسیجز کنوے کرنے شیت کا یہی ہستے شیت کا یہی ہستے مطلب روز ایک پوسٹ کرنے کی ہے مکل سیکٹر وسطہ مطلب روز ایک کرنے یعنی ایک قانون تحت یعنی کہ ہراسمنٹ قانون تو 25 نشین ہستا نا اب 25 مطلب پورا ماہ تو ہراسمنٹ قانون ہے تو کا لگائن کو کرنے پر ماہ تک تو پتہ آئیے لگائن کو کرنے پتہ ماہ تک مطلب یہ ایک چنچی چیزیں ہستے روز ایک کی کرنے کی کبھی پر اسی رات پر ریوائز کرنے کی پتہ ری شیئرنگ ہے ویسا چیزیں تو جب امینڈمنٹ کہتے پتہ شیئر کرنے کا لگے میں ایک پوسٹ ایک چیز دی اویئرنیس سے وسطہ آپ بحث کا میننگ داری اس تیشے تو کہ مردوں میں ڈیٹا نیس سے مزانا چیز دے نیس تھے ایک مردوں میں ریفرنس ہے من کوئٹیا چرت میں ہوتی زارب اللہ ہوتی گوارا براسا درا چیزیں نا ہم ایسے دیم دے کہ اسے مطلب اسے یہ طریقہ چی بیتکوت کرتے اویئرنیس سے مطلب مزنے فقدان نستے چیزیں ہوتا یہ واسطہ میں کچھ میڈیا پہ کوشش کو تھا ہائی لائٹ کو تھا میڈیا ہائی لائٹ کرنا گئے مچی باندھا منی تو کوشش بھی یعنی وومن امپاورمنٹ کرنی جو کارے گے زر دے گے انٹرسٹ فری لون والا ماشاء دومی اسٹوری ہم اسی طرح کرنا میڈم انٹرویو آئی چیزاں واسطہ مطلب میڈم کو تو گواڈا کرتا نہیں اسٹوری اچھا میڈم ورکنگ وومن ہاسٹل کش میں
4 जुड़ हुए جی और कोयटा सिटी तो मिलकर देश में एक जुड़ करने का इरादा हंसते ارادہ کوئٹہ ہستے ہیں کوئٹہ ڈائریکٹریٹ بھی ہستے ہیں जी हाँ دا تنیگا میں پرابلم ان سینس آف سم انکروچمنٹ مسئلہ چلا گیا اے وہ درس میں جی زمین بھی امے گئے میوٹیشن بھی امے نام سر آئے خسرہ نمبر درا امے گئے بھلے بس پرابلم ہستا لیکن اینی ہاؤ اما آرہ کافی حد تک فائنل کرتا CNW non-utilization certificate awaited ہیں اچودا کے آت duly verified by AG office بڑا انشاءاللہ جو CS صاحب اور اس میں ایڈوائزر صاحبہ کچھ سا کے انٹرسٹ جڑ گئی چیزیں ایڈوائزر صاحبہ جی ہو ماشاءاللہ آباز ڈائنامک خاتون ہستے اور آئی کے ہستے زانگ زاندکاری پر زالبول مسئلہ نہیں خاطر سک باز ہیں آئی کوشش ہمیں بھی کہ ہر لیول اس طرح کے ہستے فیمیل فیسیلیٹیٹ پہ کا اور منگوشی اگر وومن ڈیولپمنٹ اگر انیشیٹو آئی کامیاب بیا گایا تو آئی پشتا مطلب آنی بعض سپورٹ موجود ہستے کہ آباز پازیٹیو ہے زالبول ہستے ہر چیز ہے بعض باریک بینی ہے گندی اور ہما چیز ہے فارورڈ کن کے آئی تا گندی کے زالبولانی اسی طرح ڈیولپمنٹ بیگ پاسبل میڈم گرش میں کہ PWDs اور کراس جنڈرز یعنی باریش مچھے کنگے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں سوشل ویلفیئر مینڈیٹ ہے امی مینڈیٹ نہ لیکن جو فیمیل ایشوز بھی شمیں نہیں لیکن پتا بھی مطلب جی مرد شمیں کرے فیمیل بیتی شما آرہ چون ایڈرس کنی اچھی گوشتی پرچہ ہمیں آنا ایک کا سمجھ نہیں کہ سوشل ویلفیئر کاری علاح کاری ایجوکیشن کاری ٹھیک ہے نا لے کر دی آہتے گرہ آرہ شما چو ہینڈل کنی اور آئینی کہ زیادہ تر لاز ہستے شما BCW تھرو ارینتی نا فیمیلز کر چکا آئینا چاری ویٹ وخیر لا کنتے لے کے وومن ڈپارٹمنٹ آئی سرہ کار کنتے ایک چیزہ شما چونگن دے ٹرانسجینڈر چونکہ سوشل ویلفیئر ڈیل کرنا گئے بھلے ہمیں کومنٹ سے واسطہ ایک لا تیار کرنا گئے تو کومنٹ سے واسطہ دیم داتا تو اما ہماری تا ہمیں سجیشن داتا کہ اگر جابز اپوائنٹمنٹس کے بیا گئے آئی تا ہنچو کہ فیمیلے 5% کوٹا ہستے آئی بھی اما کوشش کرتا کہ فیمیلے بھی 5% ریز بھی ٹو 10% کوٹا تو ہنچو ڈسیبل کے کوٹا ہستے آئی تا ٹرانسجینڈر بھی کوٹا بھی تو ملاتے ہنچی سجیشنز داتا گا سو لیٹس ہوپ کہ یہ درا چیز بھی بیاں یک پرسپیکٹیو اے بھی ہستے کہ آگوشن کہ مین اسٹریم ہے کہ فیمیل ہستے تنی کا ڈپرائیو ہستا پدا شما ڈسیبل سیکنڈ کیٹیگری کا آیا پدا ٹرانسجینڈر تھرڈ کیٹیگری بھلے اما کہتے ہیں ایشانہ درائنا درسانہ یک جا زورگ لوٹا اور ایشانہ دیما برگ لوٹا لوکل گورنمنٹ تا جانی آرمارا انپاور کرنے گے وزدش بچوں کرنے گے پرچہ میں کہ سیٹ آن دیگے چیزان میں پنجاب پہ شرری یک پرہ دیگے نوکی لائے 2025 ہے لوکل گورنمنٹ آتا انکلا PWDs آنا آیا 1% آنتا گوکش میں چیننے لے فیمیل آرہ اوڑا ذرا انپاور کرنے گے اور اوڑا اولی گشت بھی کہ کسان سرا بھی فیمیل آنا کارک بھی گئی چیزش بچوں گے ایشی سرا اور ڈیتھ رجسٹریشن اور برتھ رجسٹریشن جی ہاں ایشی سرا کار کرنے کے سک ضرورت ہستے اور بوتا بھی باز ایشی اور نوٹ کے ہستے ہاں تو آفٹر آئی تھنک ایوری 3 months کے ہستے دوبارہ رینیو کرنا گے 3 years پتہ رینیو کرنا کی ضرورت ہے آفٹر برتھ سو ایک سسٹم تنی کا گراس روٹ لیول اس طرح ہے برے اسی طرح نکار کرنے کی ضرورت ہے. بڑا سندہ ہستے کے برتھ سرٹیفکیٹ ارے میں غلط میں بھی ظفر ارے میں غلط تو میں نے صحیح کرت کرنے 6 سالہ برتھ سرٹیفکیٹ فیس نہیں ہم میرے برتھ سرٹیفکیٹ فیس ہستے یہ ایشوز اس میں چونگن دے یہ مینلی تو لوکل گورنمنٹ اشرا ڈیل کرنا گئے بلے آئی تھنک کہ اسی طرح فیس میں بھی تھے انیشلی تو اور خاص طور کہ پلے پنجاب پر کار کرتا پنجاب پہ سندھ کے ڈائیورس کیسے یعنی کہ میں سرٹیفکیٹ بنتی کہ ہم جوڑ بھی تھی نا ڈگری یہ کچھ ارچی تو کوئی لا کرتا پر تو لا کالج پرنسپل بھی میں غلط میں تو بوتے گے سندھ فیس بڑھا انتا کہ بھائی ہم فیسا ہمیشہ بڑھانے گئے کہ ڈائیورس ریشو بڑھ گئے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں شما چونگن دے یہ بڑی چیزیں بلوچستان تا بوٹ کا یا نہ کنتے گو کہ ڈائیورس کا پرسنٹیج نہیں اس ادھر ڈائیورس ان کا پرسنٹیج نہیں سے لیکن ہاں بڑھان تو ہنستے لیکن آئی تھا بھی یہ بڑے نا کہ اگر فار ایگزامپل اگر امے کرائسس سینٹر تھا یہ کیس رپورٹ بھی تو آئی تھا ماں کوشش کرنا کہ ساری ہے کہ ہستے تھرو میڈیشن آربیٹریشن کنسیلیشن
طریقہ گوما کیسے آما مسئلہ ریزالو پہ کنن نا انلیس اینڈ انٹل کے مطلب آوان ایک ٹائم پیریڈ بھی دیں کہ شما برا ایشی سرا سوچ بچار پہ کنے اور اچائی رندہ اگر اسٹل ریجڈ آوانی اسٹانس ہستے تو اما پدا لیگل ایڈ طرح نیمگا رواں اور زالبورا گوشن کی نو تو زالبورا مستر مسئلہ اشتکے تے آخری مطلب اما یک دو منٹے تھا کہ آر دی رو عدالت انتا آ مردین ہمی کا ان پاورا کہ عدالت تا گوان ہے تی آنا لیگل ایڈوائزر رسنا کا فیس افورڈ کرنا کنا چیزا شما چونگیں گے ایشی ہمیشہ کہ امی ایک کرائسس سینٹر تھا اما پرووائڈ کرنا فری میڈیکو لیگل ایڈ آئی تھا آئی کاؤنسلنگ بھی کرنا اما اور امی کرا لائر بھی ہستے لائر پدا آوانی کیسا ہر دکانی کاؤنسلنگ کرنے کو فیمیل ہے کنے ہر دکانی لیکن ہر دو راضی با کوشش اما کرنا بہتی پورا کہ ہر دکانہ کاؤنسل پہ کرنا جی میں نے تو آرہا میڈم سارا تھا کہ شما آتے وقت ہم میں دستان ہے سیکرٹری گورنمنٹ آف بلوچستان وومن ڈپارٹمنٹ ظفر بلوچستان میں نے تو آرہا کہ شما تم ردائی کو گولے چاروں کا سکی شرری اور وشی ٹاپ کیا لیکن وقت انچی چیزیں کسی دستان ہے اما کوشش کرنا دیم ترا بھی پروگرامہ کنٹینیو پہ کرنا لاختیار سے بعد